na Mungu awe pamoja nao. Amen. Tunashukuru Mungu tena kwa siku ya leo. Amen. Kila siku ni tofauti ya siku nyingine. Hata kama zinafanana lakini kila siku ni tofauti. Mungu ametupatia tena siku ya leo. Tunashukuru Mungu. Amen. Na ujumbe ambayo tunayo kwa leo inasema watu wa siku za mwisho watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Na kwa lugha ya Mashi mtu mwenye kujipenda mwenyewe wanasema fanchire. Yaani kwa Kiswahili tunaweza kuitafsiri, ule mtu anasema wenzao wakufe yeye aishi. Wenzao wakufe yeye aishi. Fanchire. Kwa lugha ya Mashi wanasema fanchire. Sasa ndio ile watu wa siku za mwisho watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hiyo neno inapatikana katika waraka wa Paulo kwa Timotheo, ile sura yake ya 3 na mstari wa 2. Timotheo wa pili 3 na mstari wa 2. Usome katika jina la Yesu. Amen. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Amen. Amen. Hiyo ni watu wa siku za mwisho. Na ile mstari wa kwanza inasema siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Ndio hizi zenye tunaishi. Na ukiona namna gani Yesu Kristo mwenyewe alisema katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka ile sura yake ya 21, jinsi alisema pale kwa dalili za siku za mwisho yenye mtetemeko, vita, mambo mengine yatakuwa, yani na magonjwa yasio ya tauni, ndio wanasema ile ugonjwa yenyewe isikuwa na tiba, zitakuwa zile yote tumeiona. Tunasubiri ujio wa Yesu Kristo. Yesu Kristo anaweza kuja saa yoyote. Sasa hapa tunaona mtumishi wa Mungu Paulo Gisa anasema siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Leo watu wanajipenda ajabu. Sababu kubwa wanapenda pesa. Mtu kama unataka kumjua ni mtu kama ni mzuri, alikuwa anakusemesha. Kama ni mtu mbaya, alikuwa anajificha maganda hivi, alikuwa anajificha makucha zake sawa vile pusi inatembeaka. Pusi inatembea inaficha makucha. Lakini kama inataka shambulia panya inakunjua makucha, au kama inataka kupanda kumuti inakunjua makucha yake, njoo inatumia. Na watu wengi wanaficha makucha wakati hawana rufaranga. Lakini akishapata pesa makucha anaikunjua. Yaani anaifungua. Mke mwenye ama mume mwenye waliishi, yani mume na mke waliishi wakisikilizana. Mume anapata pesa, ule mwanamke anaanza muona hayuko tena mwanamke, anamuona ni yalala. Anaanza tafuta sasa bakadogo kule pembeni. Wakujipenda wenyewe. Ule mwanamke anamchukia. Wanawake nao walikuwa wanajificha wamoja. Lakini akishapata pesa anaonekana sasa, ule bwana hamjali, anaanza kusema ule mzee. Lakini ni mama ni mzee, bwana ni mzee, lakini anaanza chukia mume wake kwa sababu amepata rufaranga. Watoto wakishapata rufaranga, wengine hawajali wazazi. Wanaona wazazi potopoto. Wala utasema nini na wewe? Kwa sababu amepata rufaranga. Na ule kama inakuwa kule kwetu Afrika. Kwa sababu kule mtu mwenye kuna franga anajulikana. Huku kwenye tuko Ulaya hakuna kilizeri, hakuna mwenye hana lake kukonti. Sasa unaona sasa kule Afrika ule ndio iko na usemi. Acha ndio mtoto wa mwisho. Bakiita ule ndio ataanza sema. Na Bienya anasema baba hatakatala, mama hatakatala, kwa sababu yeye ana uwezo wa kipesa. Anajipenda wenyewe. Sasa watu kama hao wenye kujipenda wenyewe hawapendi ndugu zao, wanapenda pesa kuliko wa ndugu zao. Ni ajabu.
wandugu wanafika kwao wote, anawageuza wachawi, anasema yule ni